হরে কৃষ্ণ। আজ রাধাষ্টমী। পরম পুরুষোত্তম পরাৎপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানীর জন্মতিথি আজকে। রাধা ঠাকুরানী হল পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তিনি স্বয়ং ভগবান। তাই চলুন আজকে রাধাষ্টমীর দিনে আমরা পরমেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর অষ্টকম পাঠ করে আসি। জয় শ্রী শ্রী রাধিকাষ্টকামে কি জয়। কুমকুমাক্ত কাঞ্চন জগর্ভ হরি গৌরভা, প্রীতিনাঞ্চিতা জগন্দ কীর্তিনিন্দি সৌরভা, বালবেশ শূন সর্ববাঞ্ছিতার্থ সাঠিকা, মহ্যমাত্মা পাদ পদ্মদশ দস্তুরাধিকা, কৌরবিন্দ কান্তি নিন্দি চিত্রপত্র শাটিকা, কৃষ্ণমত্ত ভৃঙ্গ কেলি ফুল পুষ্প বাটিকা, কৃষ্ণ নিত্য সঙ্গমার্ত পদ্ম বন্ধু রাধিকা, মহ্যমাত্মা পাদ পদ্ম দস্তুরাধিকা, সৌকুমার্য সৃষ্ট পল্লবালি কীর্তি নিগ্রহ, চন্দ্রচন্দলোৎপলেন্দু সেব্য গীত বিগ্রহ, সৌভিমার্য বাল বিষ কামতাপ বাটিকা, মহ্যমাত্মা পাদ পদ্ম দস্তুরাধিকা, বিশ্ববিন্দয়োবতাদি বন্দিতা পিয়া রমা, রূপনব্যয়ৌবনাদি সম্পদা নয়ৎসমা, शीलहर्दलीलया च सायोस्तिनाधिका, मह्यमात्मपाद पद्मदस्युदस्तुराधिका, रासलस्य गीतनर्म सत्कलापि पंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालिमुण्डिता, विश्वनव्यगोपयोषि दलितोऽपि याधिका, मह्यमात्मपाद पद्मदस्युदस्तुराधिका, नित्य नव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राग बंद गोप युवतेषु कंपदा, कृष्ण रूप बल वेश लग्न सत्समाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दस्युराधिका, स्वेद कंप कंठ वस्त्र गदगदादि संचिता, महर्ष वामतादि भाव भुंजिनंचिता, कृष्ण नेत्र तोषिरत्न मंडला निधाधिका, मह्यमात्म पाद पद्मदस्युराधिका, यक्ष नर्द कृष्ण विप्रयोग शांति योदिता, नैकदन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता, यत्नलभ कृष्ण संग निर्गता खिलाधिका, मह्यमात्म पाद पद्मदस्युराधिका, अष्टकेन यस्तुनेन नैति कृष्णवल्लभं, दर्शनेऽपि शैलजादि यतिषीधादि दुर्लभं, कृष्णसङ्गनिन्दतत्मदस्युषीदुभाजनं, त्वं करोति नन्दिताले सञ्चयाशुषा जनम। हरे कृष्ण। धन्यवाद सकल की।